na tangu yai dibundu ya tata nzambi beto ke kubanda kilokola ya beto ya retraite spirituelle awa na musana na kumbu ya tata na ya mwana na ya mpeve ya longo. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Beto yonso kutelama. Beto ke kubaka ba cantique ya beto kintoadi. Cantique numéro 12. Cantique kintoadi numéro 12. Beto mikulomba na chorale centre na ko accompagner beto. Yimbila na kiese nyonso. Umfumu bi Usamila Umfumu Usamila Mukerika Umfumu Tobutu Tomatala Ile kwa bie na muka yengele Itata sana ye bisala sana Zazo sonta musibya bangulwa Umfumu bika toa kuzitisa Usambila Mokeke Umfumu bika toa kuzitisa Usambila mukirika Tumweni kweto tangu ya kuzulu Yetoboka na suka myanyoso Mokoto yo tisa mokoto kiesa Mumenisa zikonono zazo Umfumu bika twa kuzitisa Usambila Moke Umfumu Ila mukerika Natadizulu buja kididuma Yembandano buzeti pendana Yembula buzimpaso mukapeni Yempezo mo buzeti bezi Tumbanza Buzitisa Usambila Tumbanza bika twa buzitisa Usambila mukerika Yebantu buto elononi Zisasula Nandinga momiti Muzitisa Nabangi ya Nzambi Tubangulwa Nabutwa yimbila Umfumu Bika twa kuzitisa Usambila Mukedi Umfumu Bika twa kuzitisa Usambila mukerika Yemukibu tukukibanzilanga Tumwenivu twameni vangulwa Mutomalu tayoso yena baba Yefwanana yeseja banga
Ofumu bikatwa kuzikisa kusambila Ofumu bikatwa kuzikisa kusambila mukerika kaka na kutela bika betu kusambila ngeusi na insha tima kusambila na kuvutula matono na tata nzambi mutindu yani ke na kutatamana kusala bimangu na kati na kizingu yange ina betu meku bika bainzu ya betu meku bika bwale ya betu na kukwiza awa betu meku yonzama na kumbu ya Yesu Kristo yake limbote ngevutula matondo na insha tima betu bika betu sambila nzambi tata beto na mazulu kembo na masika ya kuvutuka na sika yange samuti ngekele nzambi ngeke na kumerite ya ufumu samuti yakele ve na nzambi ya kaka mutindu nge nzambi ina mekufuluka na zola ina zola ya yandi kena kutalana na katikati ya dibundu ya yandi na katikati ya babana ya yandi o nzambi matondo samuti ngekele nzambi ngeke kaka nzambi tala mutindu ngeme kuyonzika beto awa ngeme kunata beto kuna na Brazzaville nzambi ningeme kuvwanda chauffeur par excellence na bakamion nyonso o nzambi matondo nange matondo samuti fomo ataki mamosi ya makubeto kubabwana ya uve beto nyonso mekukoma awa bayankaka bake na nzila nzambi bikati lukutukunu yai nge mosi kuvwanda mutu hadisi ya tete bika bambasi ya ngefumu bakufuluka na kisika yai samuti beto na bau nyonso kukembisa kumbu yange ya pamba ve ngeme kubokila beto ya pamba ve nzambi ngeme kusola beto samuti beto kuvwanda babana yange ngeme kubokila beto awa samuti ngeke na diambu na kuzonza na mosi na beto o fumu Yesu Kristo o fumu Yesu Kristo o fumu Yesu Kristo matondo nange bikati tata kisika yai ngemosi kuduma pevi yange ya longo kuduma samuti ngekubaka possession na kisika yai nzambi na mongo ya musana bikati maboko ya lulendu yange nzambi ya kusimba beto mosi na mosi ena kusimba kifulu yai bapeve nyonso yirakena ku samu na kumbu yangeve Yesu Kristo kisika yai yakele ya bauve yakele kisika yange ni yawina nge mosi nzambi twalisa mamambu nyonso fomo twalisa mamambu nyonso yavanda mambu yange yavanda balusambulu yavanda bangibutulu Seigneur baka kifuli ya tete matondo samuti ngeina mekubokila beto ninge ke kubumba beto depuis ina beto mekota awa mazono bayakaka bubu yai bayakaka masi Seigneur ti kilumbe ya samedi ina aussi beto ke kuvutuka ninge ke kunata beto bika ngemosi kuvana beto na mbatu kuno na sukuno na lukutukunu yai to na culture ya ouverture yai na kumbu ya tata na ya mwana na ya pevi ya longo amen bika beto kuvanda e beto ke na kulomba na premier tour de chant chorale des aînés chorale Samuna Musana Kilombo Centre Mayangi Kilombo Viluka Musana. Haleluya, lusika fumu, lusika muka yengele, lumbaziza
tete elumatuti emilongo eluzitangu yevyavyo luto masika fumuheno bukaluvanga lubabo Aleluya lusika fumu lubatulwe na babati yelubikulu yeminangu yelumadogo yematingisi yelumavuvi yezinduma yelumanuna yebabo luyimilelo osyana yekumbu alizikayo musambitula ibitila aleluya aleluya tuyimilelo kungamona lutomasi kafumu ayayo lusifisa musiya vimba muzulumpeye babasi luyimilelo usika aleluya aleluya Oh, kese kwa bisi Kongo, mutangu ya veni kwa beno, ulota muti bebe ya dongo, yechizata makati ya beno. Oh, lusatambu na lembo kwa mvulusi, aya, lusanwam. Lutonanga kwa manozambi ya lufidisa bebe ya nongo, ya nini kama masilulu, ya namoya butimu kwa beno. Oh, aya, lusanwam. Ludima mwabu mamu mami beti tiye beno, ya luveni kipata muti ya Kongo, mukona paka ya zoza. Zatamula lembo kwa mvulusi, aya, lusanwam. Oh, ngina no kikampula za leba, mumisi mama beno baba sono, ngina tula tiye tomo, mumisi mama beno baba sono. Oh, lusatamula lembo kwa mvulusi, aya, lusanwam. Oh, ngina no kisambula za leba, mumisi mama beno baba sono, ngina tula tiye tomona, mumisi mama beno baba sono. Oh, aya, lusatamula lembo kwa mvulusi, aya, lusanwam. Lusatamula lembo kwa mvulusi, aya, lusanwam. Oh. Namba tukulu zambi wasimonto Tinga vyoti na munto Wapanga bantumu na kifani tangi Yangi atangi bila imanu Nuni kuna Sekini bila kuka Bana bantangi Kituleta banga
Nzambi wasala mulungu bisambalu wamanisa salu byabyo na caprice ya niveau ya kuna donc bamakabu continuer na kuyimbila ni na betu na kulomba na chorale 46 Mayangi na continuer na kuyimba la sous-section CBE chorale Kilombo 46 Mayangi et puis Kilombo missionnaire Musana donc betu ke banda na chorale 46 Mayangi, sous-section CBE, Kilombo 46 Mayangi, et puis Kilombo missionnaire Moussana. Oh
Seigneur sauveur du monde. Alléluia, gloire à l'agneau. Source de vie, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Source de sagesse. Source de vie, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Source de sagesse. Source de vie, alléluia. Oui, qui dans mon cœur, oui, je l'ai le sauveur. Oui, dans mon cœur, oui, je l'ai le sauveur. Ce sera justice, Jésus revient. Libérons-nous de tout esprit mauvais. Pécheurs du monde, repentons. Ce sera justice, ce sera bien fait. Lorsque Jésus revient, libérons-nous de tout esprit mauvais. Pécheurs du monde, repentons. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Source de sagesse. Source de vie, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Source de sagesse.
beto komose kufinama na kuwa misiku ya tata nzambi jingimisa babanza yange inatangu yai mutu na mutu komitala samuti beto bekukoma na présence ya tata nzambi. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Est-ce que nakuwa mambo yai ya makedika beto meku garder bas enseignements ya tata nzambi na yina yanike na kulomba na beto na kujiata na kati ya luzolo ya yandi? Est-ce que beto ke na ku respecter luzolo ya yandi mutu na mutu meku zaba si ya makedika yanike na kujiata selon volonté ya Nzambi? Si akele motibu inave
bangi ya munu yake mbote na occasion ya ibe tumekutambula na kuvanda pene pene na tata Nzambi na kujingama na kukuluka na kulomba lemvo na kati na time ya beto peteke kuyimbila cantique 553 kaka strophe mosi ina kiselu Nzambi tata Longi Serge kiburichoke kwiza samo na kudila mvutu samo na kusambila Nzambi kulimvukila dibundu ya yandi. Cantique 553 kaka strophe ya tete. Kwa Nzambi finama ife nama voi kulo simpe jafi dirangkunga kunga imila kwanza mifinama kwanza mifinama Nzambi tati ya beto, Nzambi ya lemvo, Nzambi ya longo, ibundu yange mefinama, na meme yange mefinama, na ntadisi yange Nzambi samuna kunyongoloka uloma lemvo na ntadisi yange Nzambi samuti beto mekubua na ntadisi ya misiku yange na bamfungutulu ya beto mbelo ya beto tata Nzambi kadulu ya beto na ntadisi yange fumo amefuisa mpeve yange soni tada tamula beto mutindu beto ikele na kilokola yayi finzikisa batulu munu ya beto nyonso tamula beto lemfokila. Oh Seigneur, tu es l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Matondo na inange metambula beto, matondo na inange mewila beto, matondo na inange melemfokila ibundu yange yeka beto longo na nkumbi ya Yesu. Amen. Ika beto kutelama ibundu ya Nzambi. Ika beto kutelama beto nyonso. Mambu ya Nzambi kena uzonza na beto. Car Dieu a tant aimé le monde. Beto nyonso. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nina nsila ya mambu yai ngeina menyongoloka na makedika nyoso ngeina metambudila imbi yange Vwanda na kiminu na kivuvu tata Nzambi mekulemvokila nge na beto mesingisa lemvo yina en déclarant le pardon de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kaka mutindu beto ikele na ndombolo ya ofisio beto keku tuba kimbangi ya kiminu. Meni sa kiminu muzabia pungu tokwe no? Meni sa kiminu muzabia pungu
ni tata dia tulendo twatwa soni ni yandi wa yirika zulu na ntoto ni saki minumu Yesu Kristo ni mwana mosi wa nzambi ni mfumu wetu ni yandi wa yakusu kwa peve ya longo wabutu kwa ndumba ni Malia wakwamso wa Ponce Pilate wakoma wanti wa kulusi wafwa waziku wakulumuka kunchaba fwa mulumbuka bitatu kafuluka mu bafwa wayenda kuzulu kuna kavwanda lweka lwa lubakala lwa nzambi tata dia tulendo twatwa soni tukakuna sakavutukwiza mufundisa ba moyo na bafwa neni saki minumu mpeve ya longo na mudibundu dia bala banzambi baba soni nifukane abalongo na munyambudu la masumu na mfuluku la bafwa na mukizingu kya mankululu. Amen. Kaka nakutela betuke kuyangalala samuti betu mekutambula lembo ya Tanzambi. La chorale centre benoko pesa betu animation vraiment générale ina betuke kuyangalala. Tinzame kulembo kila betu imeni. Yimbira na kese nyoso. Yesu mekulembo kilange, yani mekulembo kilabunu. Mayangi Kembo Nzambi munaka yengele yenge baba Dibuno sikama Naisu Matondo bika bwanda. Ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, ton Dieu. Nazili ya mambu yai, dibundu ya nzambi betu zula kuyamba, kulutu ya bwala, ya paroisse ya betu ya musana, samuti kisika na kisika yake vwandaka na kulutu ya yao. Tata pasteur tukangite lama. Adibundu ya nzambi betu kezona yandi. Ayana ye. Ah non. Ayana ye. Etika tata Nzambe. Alors Kilombo, n'importe quel Kilombo, vraiment si tu es propre, yimila nzembo tamuina tata pasteur si kina kuiza samu na kuyamba. Mama naiswe Atondo bika betu kuvanda beto yakele ntangwa kuyamba
Mais avant beto kuzonza mambo ya kuyamba beto zola kuzonza na bakulutu ya paroisse Mayangi que nous sommes dans la joie. Les fidèles de Mouzana sont dans la joie. Le fait que la paroisse ait choisi la paroisse de Mouzana pour abriter fête Yabenoyai. Nous sommes très honorés. Ici, quand il est mingi, quand ce soit qu'il est mingi, la paroisse qu'il est mingi. Andila Yamunu, merci pour cette unité. Inaina kaka na mambo ina babe kutanga betu zola kutilimisa kulutu ya paroisse Mayangi ama Pelagie makola telama ibundi ya Nzambi betu sibeti kutilama betu kumuzana ni botu saka bisielo telama tutelama ka mubabwana tutele betu basoni mama kisa kwa ndimu ikata Nzambi ka ni bolu solo la shimba na bonga moko meno mumugana bote bote sangoli kozena très bien mukunga wa batele ni wo kwa bote ko mugana très bien balio ba maye tubili wali maye laloli watara Baloli watara Oh babalo bawe maya ba maye tubili wali maya loliwe babalo bawe maya ya 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 taro 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 mama 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 na iswe matondo mingi samu na ntambudulu bika beno vuanda tete beno vuanda matondo mingi pasteur responsable ya paroisse ya Mouzana pasteur Sir Bisingu na mambo ya ntambudulu mutindu na beno fungula beto mielo na kukota samu na to la retraite ya beto matondo vraiment nzamu sakumuna beno beto kile kintwadi ya kile kintwadi ya bani ya tata Nzambi ni kule na kilokola ya beto zola kuluta na kuyamba sana kilokola ngume kulunga inatani sonza Muzana yatia Muzana Muzana yatia Muzana Muzana ya moto masia soki na lobi Muzana ya moto masia pelisa yango totele biso banso Muzana yatia Muzana Muzana yatia Muzana Muzana ya moto masia Muzana ya moto masia ibundi ya shukliso mbacha bende mbote diaka ndenge nini Nzambi azo alukumu gofanda moke na kiese betu mekuba na mongo ya Muzana imeni attention plamosi kozala la kati ya distraction te kota na kati ya kilokola kufingila kokila ve kufingila mbasi ve maintenant là depuis nani kusa tomboka mongo kota na kati ya lukutuku na kati ya kilokola beto osola kusodisi la ngizuli ya mbote nadi bundu ya Nzambi nyonso me kukwiza awana mongo ya Muzana ba paroisse nyonso ya Mayangi en dehors ya makabu na ke programme kwaku baina mekwiza bika benotelama dibuni ya Mayangi be mekwiza au moins 12 quaster benotelama beto mezonza na bau biza kwa umu bika tata Nzambi kaba mukitezo beno vuana na kiese nyonso beto osola kuzotila angizuli ya mbote na bankundi ya betu mekatuka ba paroisse ya kaka
di bundu ya kaka bakele kwaku metela mbote na kuza samila kintwati na beto kakia seko tole bina bina botele mabande ko na bisobo uti bipai na bipai tala toza nesengo ba armée du salut ba salutis ba kuna ba catholique ba zakuna mission ni ba paroisse so zakuna tena manima kuna beno tala ba mpanga beto me katukala ba paroisse ya kaka mabundi ya kaka beto mesonto na bawo biza kwa umu bikata tanzambi kaba na tondo beno fuanda mwa fioti na mwa ntangu beto ke kuyangala la kintwadi beto ozula kusotila ngizulu ya mbote na ba commission nyonso ke na kusala la grande commission d'organisation na ba sous commission yandi ba bâton blanc sonorisation collecte recette en tout cas éclairage beno nyonso ba technicien nyonso beno kuisa mbote nzambi kusakumi na beno na kusarila beno mpe ngizulu ya mbote na maison Christ Roi na katikati ya beto na kubaka bizizi ya retraite ya beto beno kuisa mbote nzambi pe kusakumi na beno ngizulu ya mbote na makabu ya beto kele programme ba ina mekuba imeni ba ya kaka ke tete na nzila beto kele na Cora des aînés Kilombo Nsilulu Kilombo Centre Kilombo 46 Sebeiste Beto mezonzo na makabu ya beto biza kwa umu bikata tanzambi kaba natondo beno vwande ya beno na mwantango tike yangalala beto osula kuzotila ngizulu ya mbote na biselo ya nzambi beto ke banda tete na kuyamba bureau paroissial mayangi yina kana kutuadisa na administrateur paroissial deuxième responsable papa Dieu donne na mukala ketelama beto kana secrétaire général Vincent Nanitelamio secrétaire adjoint Jean-Claude Kabou secrétaire au patrimoine Leza Jonas secrétaire aux finances Montou Bernard 7e membre évangéliste Sitabi Kumu Gavani. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui musulman? Tolobi na bureau paroissial baka la bango Tatan Jambe Matonzi bofana na bino beto osula kusotila ngizulu ya mbote na bisielo ya nzambi tekila beto yamba bisielo ya nzambi beto osula kuyamba tete di bundu ya muzana. C'est vrai que ben fungula beto mielo me kuiza no kutrunu beto kale kintwadi di bundu ya muzana telameno kuna kulwene telameno di bundu ya muzana Chorale Centre Muzana beto mezonzo na Chorale Centre Muzana bayaka na bango Tata Jambe beto mezonzo na di bundu nyonso ya muzana biza kwa umu bikata Tanzania kaba ani kuna betke yamba biselo ya nzambi ya paroisse Mayangi évangéliste Sitabi Kumu Gavani na mama évangéliste Serge Kiburuto na mama Longi Milandu Sikama Hélène na papa betke na pasteur Florent Kanaïke na kutwasa lukutruni yai ebetke zonza na biselo ya nzambi ya paroisse Mayangi biza kwa umu bikata Tanzania kaba kitezo beno fuanda na kese nyonso beto osola kuyamba biselo ya nzambi ya paroisse ya Muzana mutindu pasteur kele pasteur Sylvie Singu tela matata
beto mesaba yandi nani mesaba yandi ve parce qu'elle me sala na mayangi kabuna ko beto kana pasteur Matondo Emerance qui était là mampé nani ayebi était pour être sali stage pe na mayangi tolobi na bango ba kala bango tata Nzambe Matondo beno fuande ya beno beto kale na bweso na lukutukuni ya beto depuis beto kotaka mazono na ba membre ya bureau consorial à Brazzaville 2 ba ya kaka accordo ke kuizambasi na administrateur à consistoire et ba ina mete kila ke secrétaire adjointe maman Nadège Telama secrétaire aux finances à consistoire maman Cécilia Ngoma ke Telama chargé au patrimoine à consistoire God Borsoi ke Telama bet maison de la membre du bureau consorial Bayakala Bango Tata Nzambe Nicolas Betkezo de la Kintoa de Betonioso tu sais quoi ton mou Bika Tata Nzambe Bikatu Bon, t'es là beto côté na louange na liko lo baboye Là betke côté na kuyimila babane hein L'herbette que côté na uyimbi la côté na kati ya louange. Dieu siège au milieu de la louange. Na kabe nsungi kabangi mudulu. Beto zula ningi sankiandu ya tata. Imi ni ina nzame pesa na beto tekele beto yimbila bankunga ya kaka. Ni yina kilombo sonta nime yimba ya tete. Kilombo 46. Nanti silu benike ufukana. Benike tuwa dishida beto yao. Kiese kwa bisi Kongo. Me beto zula kusodisila pengi zubi ya mbote. Na babana ya fioti nyoso. Mekuza tambula mpe madidi kwaku ba umpe mekuza na lukutukunu tolo bina bana mike ba kana bango Tata Nzambe eni kuna betke yimbila nzimbu yai kiese kwa bisi Kongo makabu nyoso kilombo 46 to adisida beto ya nanti lube no sika mabandi beno nyoso mabandi anti luku wakane ekori ya kilombo 46 beto yimbila ya beto nyoso et na mandima betke tataba na louange kiese kwa bisi Kongo muntangu ya lembo kwa beno ulata mudi mpeve ya longo yatizia tabakati ya benwe ya bizatambula lembo kwa kulusi yimbila ya bizatambula lembo kwa kulusi Utonanga kwa mwana Nzambi ya lupidi simpeve ya longo ya lubeni mingembo mianzilulu mena bwa budibu kwa beno ya bizatambula lembo kwa kulusi mkelo wa moyo ya bizatambula lembo kwa kulusi ludi mabwabu mamumami metinoka wakati ya beno ya lubeni kipwanza musi ya Kongo mukono kombaka yezoza ya bizatambula lembo kwa kulusi mkelo wa moyo Yesu bafungula na musana ya bizatambula lembo kwa kulusi ila no kisambula za lembo umitima mya beno babosono ila tuula tia tomona umitima mya beno babosono wakati ya beno ya lubeni kipwanza musi ya Kongo kukono kombaga yezoza ya bizatambula lembo kwa kulusi mkelo wa moyo ya bizatambula lembo kwa kulusi ngina no kisambula za lembo umitima mya beno babosono ngina tuula tia tomona umitima mya beno babosono bizatambula lembo kwa kulusi bizatambula lembo kwa kulusi kaka emitela nikuna beto zola kufungula lukutukuni ya beto ina beto
betu kana kubanda na kilumbu ya bubu yai na ngudi ensemble kana kuzona mutindu yai. Seigneur, viens et fais toutes choses nouvelles. Mfumu kuiza na salabi manyon sovanda ya malu malu. Beto kana kufungula lukutukuni ya beto na nkumbi ya tata ya mwana na empevi ya longu. Kembo, 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 aleluya, kembo. Kembo, kembo, mema bandiki. Nzambido unsadisa. Mambungisi dimbila. Kembo, 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 aleluya. Kembo, 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 aleluya. Kembo kwanza. Lumbuki embasi mpe. Yaya kese kamilungisa. Kembo, kembo, kwanza mbi. Kembo, aleluya. Kembo, 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 aleluya. Bana beba ifwa. Balulanga mwelami. Naïsou. Naïsou. Non, en tout cas 9,5. Naïsou. 14,6. Naïsou. 19,5. Naïsou. Eh bien, 20 sur 20 à Matondo. Kaka nakutela. Nakutela. En tout cas, tala pangiange. Nge pesa ni mbote na sourire nyonso. Alors ça me dit que toujours na respecter ma mesure barrière. Alors tala yandi pesa ni mbote na sourire. Sous l'animation de Oh Yahweh na Bibele, Yahweh sanjolama. Amen. Yahweh na boboto yokumisama. Oh Yahweh. Yahweh sanjolama. Yahweh. Oh Yahweh na Bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto yokumisama. Oh Yahweh.
mote ya ya oh. Ebu ya kotere mukemo ya ya oh ya ya oh. Kuvanda wakanda mumbandu ya Noa ya Sodomo Nandi zanza kizatela manzaya yo ya niku Kate Eka tanza misungi mina bunuti Eka tanza misungi mina bunuti Unga zambi muibu didi beno bisikongo Saule na sangi mukwenda kutanzani Keti wakote wakala mumbandu ya Noa ya Sodomo Nandi zanza kizatela manzaya yo ya niku Kate Eka tanza misungi mina bunuti Eka tanza misungi mina bunuti Tate tata Seto Ikinwe Wida Sanu Boka Bwako Inalemwa Nani una Nani une Tate tata Seto Ikinwe Wida Sanu Boka Bwako Inalemwa Nani une Nani une Abingi beki mama chibeto ni bala banzambi Umashike kuno makoni toye kuna tesanolika
Elele mukembo wa
Sifanyi muzika na sananga baki mosi mukitwadie ya venza Calabozo buena bamboteye bambwe Sifanyi muzika na sananga baki mosi mukitwadie ya venza Mokoma andika lambudi mumu kemwe Elele mukemo wawu Elele mukemo wawu Ibale Balabangani mubakutangane Yese ya kiki Ebale Balabangani mubakutangane Yese ya kiki Etate Tata bulu munatuji jamatela Baba mongu Itate Tata bulu munatuji jamatela Yoda twani sabari selemi Ebakaka wamenisi sabisa lubyawe Ebawe jiduke Jalabyo mami batokokele Ajadi mabadaki Efula zibano kono Dadanda mi uba kutudi na mumu kemwe Elele mukemo Elele mukemo Ebala balabangani mubatukakane Ebale balabangani mubatukakane Oh tata tata kulu kuna tuti jamakela Baba mono Tata kulu kuna tuti jamakela Roja twani sabari selemi Matuka awa betu kutonga mafokola tatu awa sabu ti vraiment kilombo silulu bika nzambi kutata kosena kakna benu matondo na tabu yai betu komose tu na kufinama na kuwa mambo ya nzambi betu kena kubokila mama pasteur Matondo Emerance na kukwiza sam na kusambila tinzambi kubika betu na kuwa mambo ya tata nzambi beto kusambila zitusu nkembo masika yakele kaka yange nzambi ya moyo nzambi ina koko ya beto David kena kutuba beno kuza kutala mavanga ya nzambi yakele yangi tukulu beno kutuba na yandi mavanga yangekele yangi tukulu beni nzambi ya moyo ya ivandi kitete program na itu ya muntu mosi yamekubwa na bironioso yamekukwenda na bakonseil ngemekupesa nzengolo bubu yai ngemekulungisa yao beto mekukwisa na mongo yai ya musana samutingeke na diamu ina ngezo la kuzabisa beto ngebandaka kuzonza na pipa ngezo la kuzonza malumalu yai ngeketatamana kuzonza mbasi chilu mingu nikuna betu mekutuba nzambi ya lemvo kubika batima ya beto mekuwa deja ba mambu mingi
yina beto kana kulenda vena kusadila mena lukutukunu yai beto melomba nge mfumu ya moyo na manima ya kusadila kisielo yange yina zola kumisa luzolo yange kubika batima ya beto baambula diaka beto moyo na mpeve yange ya longo chimanima ya kuwa beto fana kusimba samuna beto kusadila ya umuchindu mekulunga oh tata beto bauyai na batima ya kunionga na batima ya bidilu na banzutu ya kubela kuiza dada nzambi na nzila ya mambu yange kunatina beto mbombolo kunatina beto luniakusu kunatina beto kijunu kunatina beto kiyenge kanga ba fenêtre nyoso oh ba fenêtre nyoso inalenda natina beto ba filme ya himbi beto mekutuba zonza yange dipundu yange kena kudimba nge bika lulendo yange kuyala na nkumbu yange Yesu Kristo fumu pemfulusi ya beto mekulomba yao amen. Beto yonso kutilama sabuti beto kekuyamba mambo ya tata nzambi beto kekubaka ba cantique beto numéro 59 kintoa 10 strophe ya tete na ya tatu strophe ya tete na ya tatu cantique kintoa 10 59 Beto bantu va bantoto Zambi utuzolele iketi yangalala Zambi utuzolele yandi tuvana Yesu mwana ndivulu Imbila Zambi utuzo lele oh imbila Zambi utuzo lele oh mambu zikatuvana mambu menake jikonso na wanga Mazaya mo yani unamona Nzambi Yesu pe imulu imbilanga oh imbilanga kila beto lutana kuwa mambo ya Nzambi beto zola kuyamba chorale cœur du centenaire est-ce que bakeli cœur du centenaire chorale bame signale beto tuwake na katikati ya beto kana beno kele kuna beno kuiza mbote ya vwanda chorale linzolope kana beno kuma mpe beno kuiza mbote na ntangu ina bilombo kena kuyimbila ba membre ya sonorisation beno tula micro na mabandi parce que betkele na nganda mu pepe na kunata son micro beno tula côté bas instrumentistes ke na sika mabandi pour que ba mabandi kuwaka na mpe na tena manima kune matondo bika beto sambila Nzambi tacho beto kena mazulu kiloko la bekulunga ilangezo la zonza katikati na beto kilumbu ya ntete ya lukutukuni ya beto tata Nzambi ikingezo la zonza na tata yai ikingezo la zonza na mama yai na toko na ndumba yai zonza yange zonza libundu yange kena kudimba nge na nkumbi ya Yesu Kristo amen bangundi na Kristo ngudi ya samu ya lukutukuni ya beto ni yai Seigneur viens et fais toutes choses nouvelles mfumu kuiza na salabima nyonso vanda ya malu
nkolo yaka pesa la biloko nyonso ezala ya sika. Mambo ya Nzambe na kena kusoutenir teme ya beto betu mekuswa na mukande Esaïe 44 1 à 5. Esaïe 44 1 à 5. Bika bitotanga mambo ya Nzambe na nkumbu ya mfume wetu Yesu Kristo. Mukele na ki Biblia ya lumputu français courant tanga na Bible na kenange. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que je te déclare. Moi, le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance et qui vient à ton aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob, toi mon serviteur, toi Yeshurun que j'ai choisi, car je vais arroser le pays qui meurt de soif et faire couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront et grandiront comme des roseaux dans l'eau, comme des peupliers sur les bords des ruisseaux. L'un dira, je suis au Seigneur. Un autre voudra porter le nom de Jacob. Tel autre inscrira sur sa main propriété du Seigneur et sera fier de porter le nom d'Israël. Amen. Bankuni na Kristo betke na kulongoka ngudi ya samu ya beto betke vwanda base mingi na zuli ya teme betke bangula mingi texte qui ntwa dina thème. Seigneur, viens et fais toutes choses nouvelles. Yake le cri ya muntu ina kena kulomba lusalusu na tata. Yake le cri ya muntu ina kena kusosa nsobolo na kizingo ya yandi, kena kusosa epanuse mwa ya yandi. Yani kena kuboka na tata Nzambi mfumu kuiza sala mambo nyonso vande ya malumalu. Parce que zola soba kizingo ya yandi. Yani zola kusoba ba mambo ya yandi. Yani kena kutala tia ntama ina kidi yaka nkinzi ve. Miani zola maintenant Nzambi yidikila yadi mambo ya mbote ya malumalu dimundu sikama. Bankundi na Kristo yakele invitation ina muntu kena kusala na Yesu Kristo kati na kizingu ya yandi fumu kuiza salabima nyonso vande ya malumalu. Invitation muntu na mezibula ntima ya yandi sabu na kuyamba Yesu Kristo kati na kizingu ya yandi. Kana beto futuka na mambo ya Nzambi dibundi ya Yesu Kristo mukande yeye Esaïe betozabati ina mesonika yao ni prophète Esaïe. Il a kusonda tian vandaka généralement mutindu le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Na kati Ancien Testament vanda ba petit prophète, na ba grand prophète. Petit dans le sens que muntu me bikula kana mwantangu ya kufi. Mbikudulu me suka kisa me suka. Grand prophète dans ce sens que muntu me kubikula ntangu mingi. Esaïe meku bikula na période ba roi tatu. Ba roi tatu meku luta Esaïe vanda kaka mumbikudi. Voilà pourquoi on est qualifié parmi ba grands prophètes. Et on me dit que mambu ya isamna ku prévenir di bundi ya Nzambi, di kandi ya Nzambi na jugement mfundusi na kena kukwiza. Na kusonzila baba na mfundusi ina Nzambi kena kukubikila di kandi ya yandi na nzila ya Yesu Kristo. Eni kuna vitu ketalati na mambo ya vitu kutanga Nzambi kena kusala bansilulu na bana iseleli dibulu sala sabila Nzambe azali kosala bilaka kati na bana ya Israel. Ni kuna mambo ya samna kubakuli mbote mbote betketala yao na banzila tatu ya teto tkezonzila
le peuple choisi de Dieu. Dikande ina nzambi nokusola. Ya zone que zondi la bénédiction promise. Nous sakumini la tata nzambi kena ku promettre mabani yandi. Ya tatu appartenir au Seigneur. Ba bantu na kemfilu ya tata nzambi. Kelebeto kweza la mambo ya tete. Le peuple choisi de Dieu. Na kati ya mambo yai dikande ya kusolwa na nzambi ni dikande ya iseleli. Tata nzambi solaka ba ouve parce que ba mériter que ya ouve. Ya solaka ba ouve parce que ba lutilaka makandi ya kaka. Mais lengo batambulaka na tata. Ni kuna nzambi solaka ba. Mutindu dikande yandi. Eba nkundi na Kristo na mambo ya kutanga. Tekele beto kuma na mambo ya beto. Betikita lati nzambi kina kuzonza. Na bani iseleli à travers kisielo ya yandi Esaïe. Yani kina kuzonza na bao. Mutindu procède kina kusala na bani iseleli na kuzonda ti. Israël, ce n'est pas à moi que tu as fait appel. Tu t'es plutôt lassé de moi. Tu t'es plutôt fatigué de moi. Peuple de Jacob, ce n'est pas pour moi que tu sacrifiais des agneaux. Ce n'est pas moi que tu honorais ainsi. Ce n'est pas vrai non plus que j'ai fait de toi un esclave en exigeant des offrandes ou que j'étais fatigué en réclamant de l'encens. Ce n'est pas pour moi que tu achetais à grand prix des roseaux aromatiques, ni moi que tu rassasiais de la graisse de tes sacrifices par tes fautes. Au contraire, tu as fait de moi ton esclave. Par tes crimes, tu m'as fatigué. Mais je prends sur moi de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir de tes fautes. Rappelle-moi, Israël, ce que tu me reproches. Et donc, nous avons fait la procès. Nous avons fait il y a des gens qui là-bas. Et qui nous met ça là-bas. Ben me dit que ma maman, ben me te kamoun manima, ben me fatigué mouno. Na ma maman ya ben me na kuidika ya imbi. Ben me yoka mikailu sami na mounou fe. Mais ça na kukemi sa banzambi ya kaka. Ben me sele ba maman mingi, ben me te kamoun manima, ben me fatigué mouno. Iseleli. Mais muke mfukila imbi ya beno. Muke bambuka diaka moine imbi ya beno fe. Beno bambula mounou moyo. Iki ben kena kureprocher na mounou nzambi. Mounou sikama. Iki mume sala beno mutindu ina muntu ina ngeme zola kina kudekone na tedisi yange mengeke zonza iki mume sala nzambi bezola beto mingi na kutela mutindu bane iseleli bantangu nyonso kubika nzambi malgré bas efforts nyonso nzambi kina kusala samu na ba nzambi ti non. Mais rappelle-moi Israël ce que tu me reproches. Discutons tous les deux cette affaire. Énumère les faits qui te donne raison. Zoza ba mambo de kina kusanga raison na kutika kama manima bantangu nyonso. Tala deba ya tata na mwana. Tala deba ya nzambi na dikande ya yandi. Ina bakina kutatamana. Yandi kina kuzonza. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob. Et donc, na manime ya kudiscuter, na manime ya kurappeler Israël, imbi ya yandi, na kulakisa Israël, zona ina dikena yao, malgré imbi ya yandi mezonda ti, malgré nyonso ina, kasikuwa yao mbote Israeli, dikane ya munu, kisiano ya munu, ina musolaka. Voilà pourquoi na point avec mezonda ti, le peuple choisi de Dieu. Yandi kena kuzonda ti. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi, quel privilège. Il a dit là-bas. Pourquoi pas du kandi ya kaka? Pourquoi kakabao? Il y a que les limfos, va me tamboula. Et il y a que nous diaka, moi qui viens à ton aide, moi qui kuza sasa ke bantangu nyonso, il y a que kota na pasi, moi fona kuza sadi sange. Il y a que nous diaka na bao, malgré imbi ya bao. Malgré nyonso ina bakota
que la patience dit non, n'aie pas peur Israël, n'aie pas peur, peuple de Jacob, toi mon serviteur. Bon sala. Sabila. Tala mwana nzambe kati na bana na ye. Mambo yake na kuwaka na pena katikati ngena munu iselelia mona. Motipe tunakuiza na Mungu ya muzana. Mais c'est parce que nous avons sola beto. Mais c'est parce que nous avons sola kange. Kinu kutukuni ya muzana ninge ke vanda kwako. Mais maman tu mingi na paroisse mayangi ben pour savoir nous sommes kuiza. Maman tu mingi kwako. Ba metambula lengo inave. Mais toi parce que tu as été choisi. Parce que nous avons sola kange na kuvanda mbangi na mkembo yai. Bundu sala. Nous avons sola kange yani tula kange parmi ba sélectionner yandi. Yani me sélectionner na kuvanda muntu leke kuiza na Mungu ya muzana na kuiza tambula ina ndio kubikira dikande yani kakese ko yani me solange ce n'est pas parce que tu l'as mérité non c'est pas parce que tu peux mériter yao mais tu peux kuiza wana lengo ya nzambi nzambe sola beto yani ti ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi beno me sola munu mais ni munu me sola beno pour que me kuiza na Mungu ya muzana na kuiza bwaba na munu nzame kusola beto ba yame kukwisa vande kuyangalala ina ngebe kuiza na Mungu ya muzana ina nzame sola nge vande ya ku yangalala ina ngebe zaba tiani sola kange na kufana bwani ya nzambe yani sola kange na kukwisa kwako yani kina zonze na yani mais maintenant écoute bien peuple de Jacob kuwa munu mbote odi bunde sukliso ina nzambe mesola beto na kuiza Mungu ya muzana yani ti écoute bien kuwa munu bien ina mumenda tangawa na kuiza vwana na makulu ya munu na bilumbu iya kasikuwa munu mbote muzula zonza nange mukina mambo ya kuzonza nange mukina diambo kusala nange midimba ndinga ya munu dimbanga ndinga Yesu Biblia oh mwana nzambi dimbanga ndinga Yesu dimbanga ndinga Yesu oh kembo wena oh kembo oh si kama kundi dimba si kama kundi dimba si kama kundi dimba dinga Yesu si kama kundi dimba oh kembo oh kembo Yesu mesola ngena Mungu yai kidifonge kuza vwana makulu ya yandi sababu na kudimba ndinga ya yandi nanzile mambo ya yandi nini ngeke tambula lusako munu kuvanda distreve ngemekuiza tourisme ve ngemekuiza kuwa muntu ve ngemekuiza tala muntu ve ngemekuiza baba na tata unavwana na makulu ya mfumu dinga ndi écoute bien Israël écoute bien parfait écoute bien Jean kuwa munu mbote na Mungu yai mumenda tengea muzana mukile na diambo ya kuzonza nange sababu na tiwa bantu mingi na mitambula levo ya kusola na tata nzambi na kuiza na lukutukunu yamekuma ni tourisme yamekuma kusosa kuzabe iki na manima wa itine iki ke kwako yamekuma distraction mutinu na ve attention pour la mosi kote na kati lukutukunu ngezonda me sababu na iki sababu niki mitambula levo ina na kukuiza lukutukunu na muzana est-ce qu'il y a azari keleve nzame zabange nzame zaba mambo yange nzame zabi situ yange yani mimi natangia sabe dili ke diambo kila nike yidika mesike kana kata distraction ngena kutambula asiki kuwa nzambi mbote vande na makulu ya yandi tu as été choisi par Dieu lui-même na kunata ngena kumongo yai vande kuyangalala buna ti dimba ndinga yandi bankondi na Kristo ni kuna nzambi kena kuzonza munu ina ke kuiza sadisa nge
le Seigneur vient toujours en aide à son peuple. Quand on a bantu que n'en passe, mutina maison na iseleli, ameni munu ke kuza sadi sange, na ntangu ngeke vada kana passe, ni munu nzambi kitelamaka na kusadi sange. Eni mutinu na. Tala betu mekuza babantu miki na bamambo. Betu mekuza babantu miki na kati ba situation. Ba yaka mekuza wana bita kuza bwaba na tata, nza. Po itazo lisungira likambo na ye. Mesaba yao ti mambo nzame zonda ti ni mundu mutike kuiza kwa nevi na nge Israel. Mutini nzame sola betu na kukuiza awa. Yani ke sadi sange au nom de ako sunga yo kotika pamba te. Yani ke bika vingi singe futuka diaka na Brazzaville na bisitu na ve. Yani ke nzambi ya mbote. Il est tellement bon kali na indika mambu na ve. Lo lengo sili ko mata ngomba ya mzana. Lo lengo sili ko koma kasi na oesika. Nzambi ke kuiza nge on aide na diambu yange. Diambu yangudi zibula ntima. Zibula ntima yamba Yesu Kristo. Zibula ntima yange Yesu kota na kati kilivonge mwana nkembo ya yani. Mono Yesu ya fidu swa kwange tate. Mono Yesu ya fidu swa kwange mame. Mono Yesu ya fidu swa kwange tokwe. Zibula mwana wantima pasi ya kota. Yesu ke kuiza, yani ke kuiza parce qu'il n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a mis ça là-bas, mais il s'est dit, yani ke sala yampe na betu ngena monge musana. Au nom de ako sala yango. Yani mezaba diabu yange pasi yange. Yampamba venge me kurumuka na isi kuna. Na kumonte ni yana kati kiminu. Il a même kuiza voada kwaku. Même si ngeme dila mingi sam na situation yange. Quel que soit diambu yange, ngeme kuba désespéré, il te viendra en aide ce soir au nom de Jésus. Yani ke sala ya. Zibula ntima yange. Pesa kizimu yange na Yesu. Boya distraction. Ceux qui vont commencer l'homme solo ya bozoba. Zoza na yandi attention pela mosi. Nana yiko yambe motu e pa ya tata, zambe. Kuna bana mama kama bozoba te. Ho inter. Tala yandi go. Na boyi. Dibu sala. Satan qui continue à bantu. Belle que vous avez une distraction. Tala sur ma pasteur me doit être chaussette. Attention pour la mosi. Ils vont nous sala. Ça ambulant. Elle va nous gérer nous quand on va na boire la coutume pour boire. Donc exemple même pas la besoin d'ati. Ce qui mota comme le bon makambo botoba. Hôtel ene wana ndenga lati. Hôtel chapeau ya ndine. Hôtel tenike zona na yele makambo wana terre. Ngala iko kuta na tata. Pourquoi nous la soni? Répondez que faut soni. Parce qu'il faut y sous sadi sangue. Il faut y sadi sangue. Diamou il faut y bikana awa. To kangi 60 jours. Mais to côté ko clôturer pour na ko zwami kuma no soto tika ngo na ngomba ya musana. To kita pepele. Yani kena kuzonza. N'aie pas peur mon fils. N'aie pas peur Israël. Koufane la boma ve dikande ya munu Yeshurun que j'ai choisi mais awa yani ke zonza nange la ke zonza n'aie pas peur zonza kumbi yange na ngolo ngema wa n'aie pas peur na kiminu ko ba ko zonga lokola black tea n'aie pas peur n'aie pas peur n'aie pas peur Koufane la boma ve Yisuke sadi sange. Inagana kuiza awa. Ba mamu mingi vadita sange boba. Est-ce que kimbevu ya mke fuka na yao? Est-ce que ashira kuluta est-ce que munya mke kwela diaka? Mais est-ce que situation munya mba yake bonga? Est-ce que diamu ya nkuna lebiko banga te? Ezali kamuna yote. Mais ezali kamuna tata. Yake le diamu ya ngefe. Samle hiki ngena kati ya boma. Samle hiki ngena kuluata boma. Samle hiki boma wendu ataka nge. Yani tu n'as pas peur. Katula boma yange. Pesa kizimu yange na Yesu Kristo. Keke na boma hiki. Est-ce que ni kimbevu ina? Na l'hôpital maison na kisi maladie incurable. Ngebe kuba désespéré. Est-ce que maladie incurable nous tele lenu na tata nzambi? Mais kana na Mungu ya musana ngeme zivula ntima.
cette maladie incurable va rester ici au nom de Jésus. Le Seigneur est capable de renouveler les cellules mortes. Il est capable de le faire. Je vous assure. Katuna boma kiki nduazuina kadiampemba kana tuna babantu yanke desaxenge kimekuma na boma yanne yale kizindu yange longola bomo katula boma ishi kena kukwamisa nge wapi ndiam kena kosenga na boma ngemo sikotenge meva ngemo sabe situation yange menso kiankunga ti bisi kongo katuleno wonga wenwe bisi kongo bwateno kibaka kalama ungemo umbono kibeni dinalunata Bozo buya sabudila bana ba Israeli Mungu wangu mumungemo umono kibeni dinalunata Bozo buya sabudila bana ba Israeli Mungu wangu aki Babilongi katuleno wonga wenwe Babilongi fuateno kibakala Mono kibeni dinalunata Vanda na kati ya kimino mwisi Kongo katula boma yange nge kwa dibodu katula boma yange ina ngeke na kutula boma ngeke na kulimite Yesu ina ngeke na kutula boma ngeke na kulimite Nzambi mwani ya Nzambi na melu hata boma zola zonda foso yayi eske Nzambi muke capable na kusadisa munu eske Nzambi mule yindika diamu yayi eske Nzambi mule ndani ya kisa munu eske Nzambi munu alors comme ngeke na badutu na Nzambi yange voilà pourquoi tu as peur. Mais si quelqu'un a confiance dans Nzambi, ngela kufana na boma, asiki. Zala na confiance dans Nzambi na yo. Kabanga lisusu te, talela nkolo. Ya kokina nyoso, quelle que soit situation, côté mayele ya bato suki, ya ye banzi. Mo pepo yo yuko zwa ya pamba yokanisi. Malili yo yuko zwa yokanisi ya pamba. Na kombo na Yesu malili oyo kozala kisi ya makasi. Oyo zo bikta biso na bokono nyonso. Na makedika nyonso kitemo ina bitiketa na muzana kitu kabonzo manganga ya ngolo yakina kote na nzutu na kuniakisa bimbevo katuka na boma quelque soit madini kunyonga ve le bankolo na yawa malili ya pamba te tikete nkembo na wewe monana beto sura mona nkembo ya Nzambi na mongo ya musana beto sura mona nkembo ya yani bona katula boma vanda maintenant rassuré quelque soit situation yange tilengeke kulumuka na kufutuka na Brazzaville bi Cameroun ezotika lawa na komone Yesusia ezotika la banko na Kristo ni kuna ina ngebetila mingi maintenant kunguna mansangaza yakidia kantango kudila ve isele limedila ina memba kula imbi ya bao ina manisa na tata Nzambi mfumu ya bao mezola bao mingi et pourtant fou mezola beto Nzambi mezola beto mais pourquoi bantango no sotika na kurepousser yani mais ça me dit que ku décevoir yani mais yani mezola beto mais futuka na mfumu na kudila Nzambi pe kuza yamba dia kabao ya mezonza na bao beno tala dia kaboma ve beno dila dia ka ve ndinga na peke na kuwakala na nge kutala dia kaboma ve kudila dia ka ve ndibundi sala oleli mingi koki pote ba choli yo na quartier pote ba choli yo na kata libota pote ba choli yo bisika nyonso même na mosala bato ba choli yo na likambo na yo nkola lobi essuie tes larmes kuna mansangase yange yake diaka ntango kutila ve mais yake ntango kutonda tata pote ba yini na yo peut-être ni bako bakolela lewa komona nkemo na Nzambe kati na vina yo na kitezo na Nzambe ke kubisange ile ngina kukulumuka mongo yayi na kitezo na Nzambe ke kumisange ni tanto ngeke pamuka alors kutila diaka ve vanda na kimino ti mfumu na metambula ngeawa yani ke idika ya mingi ama nkuni na Kristo yani na zonda na yandi Israël, toi mon serviteur que j'ai choisi, ça veut dire que Israël bana eseleli ke bisielo ya Nzambi bisielo ya yandi me ngepe na Nzambe sola na kuiza na muzana ozali mosali na tata
cielo ya nzambi ke bana à mi-temps à plein temps tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Parce que me kuisawa il faut que nzaba yao ngemo sina kuzonda ka yao tu veux munu mukeki cielo ya nzambi parce que nzambi sola ka munu. Il faut que zonza ka yao munu mukeki cielo ya nzambi parce que Dieu m'avait choisi. Il a nzambi sola ka munu ça veut dire que mukeki cielo ya yani ba serviteur kaka beto ver mais beto nyonso na kati di yinze ya nzambi beto ka cielo ya tata ba ya kaka mi-temps ba ya kaka plein temps mais kaka cielo ya nzambi. Alors que c'est sous-estimé d'Yakave. Ni kuna diambu ya zone la bénédiction promise au début de Nzambi mfume zonza Israël. Je vais arroser le pays qui meurt de soif. Mouke arroser. En tout cas, boire ina nyonso. Baba en tout cas na mpwila. Munu Nzambi muka kuisa kwa arroser yao. Le pays qui a soif. Mais nous avons soif que cela soit famaza. Gorge ne kuyimba. Ngeke na mpwila. Na ntango na mutu ke pesa nge maza. Ina ngeke noyau tu me bois. Ngeke tala mutu ngeke zonda iki matondo. Ha mutu amekula munu. Ntinga badimi kangama. Muvandile na dia kave mpwila maza. Mais pesa munu maza matondo. Menzame zonda ti. Mukakuza kwa peze ba soif ya beno ni ensemble. Soif ya lusalusu. Soif ya nkudulu. Soif ya diam ni diam kenenge yisuti je vais arroser kaka na kokila yayi yani ke kulumuna lusaku muni yandi samu na kwa peze na kukatuna soif yange inamedi na sinenge kwako soif ya hiki mimi na mzana soif ya nini zana yo oligete nkolo salalo nini yemo ka lobi na nzela malobaniete car je vais arroser le pays qui meurt de soif yani ke arroser ntima yange Yanka rosé di kanenge, yanka rosé boile yabeto, yanka rosé di bundi yabeto, yanka rosé paroisse yabeto, yanka rosé paroisse ya muzana na lusaku munu, sa muna tianke nzambi. Di bundi sikama. Nzambi ke kusaku muna beto. Yanke kusaku muna beto nyonso. Alors mambo ya tatu appartenir au Seigneur. Ni kuna maison da titala. Ina mukena kusala yangi tukulu katikati na beno yanikena zonzo na bana iseleli le dira je suis au Seigneur un autre voudra porter le nom de Jacob tel autre inscrira sur sa main propriété du Seigneur et il sera fier de porter le nom d'Israël yazo la zonda hiki na kubasika vitu na muzana kilumi ya lumingo ina vitu ke kulumuka awa baya kaka ke zonda ti je suis au Seigneur. Parce que nous avons un tata. Mukele ya nzambi. Bayaka ke zonza. Mutinga manzame zonati. Bayaka ke sonika le niveau que yandi. Propriété du Seigneur. Azo la zonati munu yai. Mukele j'appartiens à Dieu. Mais que les membres yongolo. Kala muntu kena kuzondati. Mukele propriété ya tata nzambi. Nana sakana yandi. Quand je suis au Seigneur. Et nous, on est maintenant, nous allons zonga. N'a pas mis sous un cola comme été propriété du Seigneur. Mais que là, tu vas occuper que nous parlons, hein? Mais tu la plaque appartient à un tel, ou bien propriété d'un tel. Mais il y a ce que ça a propriété du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Désormais, côté que nous avons, même en base, il y a Satan qui est de loin, propriété du Seigneur, à résister, parce que comment la livre était propriété du Seigneur. Et comment la livre était, je suis au Seigneur. Mon lequel moi n'est tata, Nzam, Nzamba sotia kashewana, katikati na biso. Et il a dit que kulumuka. Kedika, dès que va en avoir un PV, il a résisté devant lui. Nzam sadi sabeto. Na kubako la mambu yai. Ina nzambe saku muna beto. Ina nzambe sola beto. Ina beto kina kwa appartenir na yandi. Ni kuna beto ke kulumuka mongo yai. Na kusala kisala nzambi kati na kintwadi. Kati na zola. Kati na kiyenge. Pour que mambu nyonso vanda ya malu. Parce que nzambe saku muna beto. Parce que nzambe sola beto. Et beto kele ya yandi.
ba mambo nyonso ya ntama yendi betu me baniri yao betu me baniri yao yake dia kana kinzi ve mais nzambe mesa kumuna munu nzambe mezola munu mais pourquoi mkebela mpangi di wunu sikama nako ina moninga pona nini parce que moi j'appartiens au Seigneur mais mke ina mpangi sabu na hili mke na propriété ya nzambe est-ce que mune na bani laka na conflit mpangi et donc nyonso na ke buisa ba senti valeur ba mambo nyonso ya imbi ina mfano katikati ya beto samu na zole ya nzambe katikati na beto samu na tutu kuma bani ya nzambe ba mambo nyonso na mekatuka beto kuma encore plus unis na kati kisabu ya tata nzambe kintwadi ke monika mambo ya mekatuka mambo mekuma ya mbote ina nzambe kana kulumuna lusakunu na paroisse makabu na kati kintwadi bisiano na kati kintwadi bureau paroissial conseil minkengi benketala mutuni paroisse ke wumuna paroisse ke wumuna na kitezo yongolo nzambi bwele diaka kintwadi nzambi bwele diaka zola nzambi bwele diaka kiyenge kati na paroisse beto kati na bundu ya beto yani tula mambo ya malumalu ba mambo ya ntame na meluta ya vana makandi ya beto ya vana ba insu ya beto ya vana ba groupe ya beto ba mambo ya imbi meluta ya busafu ya mbote fe ina menata ba division ina menata kitantu ina menata hiki beto funa kuzika yao awa au nom de parce que nous appartenons désormais au Seigneur. Mulena nzima veko kulumuka monga muzana na diambo na nzima na muntu ve mulena nzima veko kulumuka mongo yai na bizitu na mekuiza na yao muvutuka jaka na yao kakadi ko bizitu wetu kunata itike tula yao awa tozo zonga pepele na mapambo li ya sika zamba sunga biso pe apambo la maloba na ye amen.